اس نے کہا کہ اب تو کھڑکی بند ہے، دروازہ بند ہے، بڑے پیر کو خبر نہیں ہے، میں آرام سے شراب پی لوں گا۔ میرے دوستو، اس نے گلاس لایا، گلاس کے اندر شراب کو ڈھالا، ڈھالنے کے بعد منہ کے قریب کیا، آواز آتی ہے، اے نادان، تو نے تو وعدہ کیا تھا، اے غوث پاک، میں شراب پیوں گا لیکن آپ کے سامنے کبھی نہیں پیوں گا۔ نظر اٹھا کے دیکھ، تیرا پیر عبدالقادر سامنے کھڑے۔ شراب کو پھینکا، نظر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ میرا پیر کھڑے ہیں۔ کہنے لگے حضور مجھے معاف کیجئے، آج کے بعد نہیں پیوں گا، آج سے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہیں پیوں گا۔ اس نے وعدہ کیا۔ پھر کچھ دن کے بعد اب اس نے سوچا، اب دل میں بات پیدا ہوئی، ذہن میں بات آئی کہ ہو سکتا ہے غوث پاک کو اس نے کسی نے جا کے خبر کر دیا ہوگا، یا تو کوئی خریدتے ہوئے دیکھا ہوگا، یا کوئی گھر والا کو پتا چلا ہوگا، گھر کے لوگوں کو معلوم ہوا ہوگا میں نے شراب لایا تھا، کوئی دیکھ لیا ہوگا، اس لیے غوث پاک کو کسی نے خبر کر دیا ہے۔ آج میں شراب رات کے اندھیرے میں خریدوں گا، کوئی نہیں دیکھے گا۔ آدھی رات گزرتی ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، پھر گھر سے جب باہر نکلا ہے بازار پہنچا ہے، شراب خریدا ہے، خریدنے کے بعد اب سوچتا ہے کہ گھر جاؤں گا، کوئی دیکھ لے گا، پھر غوث پاک کو خبر کر دے گا، میں پی نہیں پاؤں گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جنگل میں چلا جاتا ہوں، وہاں کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی خبر پہنچانے والا ہوگا، نہ کوئی غوث پاک کو جا کے کہنے والا ہوگا، نہ کوئی دیکھنے والا ہوگا، وہاں غوث پاک بھی نہیں آئیں گے، آرام سے بیٹھ کے پیوں گا۔ آدھی رات کو ہے، گھر سے باہر نکلا ہے، شراب کے دکان میں گیا ہے، شراب خریدا ہے، چھپا کے لایا ہے، جنگل میں پہنچا ہے، گلاس میں شراب کو ڈھالا ہے اور ہاتھ میں گلاس لیا ہے، منہ کے قریب کیا ہے۔ قریب کرنا تھا کہ اچانک ایک آواز آتی ہے، اے نادان، تو نے تو کہا تھا کہ اے میرے آقا غوث پاک، میں جب بھی شراب پیوں گا آپ کے سامنے نہیں پیوں گا، نظر اٹھا کے دیکھ تیرا پیر سامنے۔ اب اس کو حیرت آ گئی کہ یا اللہ، ان کو خبر کون کر دیتا ہے؟ کہا کہ حضور آج سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں، آج کے بعد نہیں پیوں گا۔ تب تک اس نے پوچھا، حضور یہ بتائیے یہ خبر آپ کو کون کر رہا ہے؟ میں نے خریدا تھا، کوئی دیکھا نہیں تھا، صرف دکاندار جانتا ہے، میں یہاں پہنچا، راستے میں کسی سے ملاقات نہیں، پھر آپ کو خبر کس نے کیا؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم ولیوں کو نہیں سمجھ پاؤ گے، ولیوں کو تم نہیں سمجھ پاؤ گے، اور میں ولیوں کا سردار ہوں۔ تبھی تو غوث پاک فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے۔ تو میرے غوث پاک کا قدم آج کے ولیوں کے گردن پر بھی ہے، اور کل کے ولیوں کے گردن پر بھی ہوگا، اور پہلے کے ولیوں کے گردن پر ہے۔ یعنی غوث پاک سے لے کر کے قرب قیامت تک جتنے ولی آئیں گے سب کے گردن پر میرے غوث کا قدم ہوگا۔ اس وقت خواجہ غریب نواز سنجر کے کھیت میں، خرسان کے کھیت میں، سنجر کے زمین پر تھے، آواز کان میں آتی ہے کہ غوث پاک نے فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے۔ تو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، اے میرے غوث، یہ آپ کا قدم صرف گردن پر ہی نہیں، یہ سر ہے، یہ آنکھیں ہے، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یعنی خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، اے میرے آقا غوث، آپ کا قدم صرف میرے گردن پہ نہیں، یہ دل ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ سر ہے، سب حاضر ہے، جہاں چاہے رکھے قدم غوث اعظم۔ تو میرے دوستو، غوث پاک تمام ولیوں کا سردار ہے۔ بہرحال وقت نہیں ہے، بس چند منٹ حضرت کی بیان سن لیجئے، یا 2-4 منٹ حضرت یہاں آپ سے بیان گفتگو کریں گے، اس لیے کہ ہم کو بھی، ان کو بھی، آپ لوگوں کو بھی جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ مدرسہ فیض الغربا۔ چلیے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص اور آیا تو بہت لوگ، لیکن ایک واقعہ سنیے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا
हुजूर मैं आपके हाथ में मुरीद होने आया हूँ। कहा कि हाथ बढ़ाओ मुरीद हो जाओ। कहा ऐसे नहीं, मेरी दो बातें हैं, दोनों बात आप मान लेंगे तो मैं मुरीद हो जाऊँगा। कहा कि बात क्या है बताओ। कहा बात यह है कि मैं चोरी करता हूँ, चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। गौसे पाक फरमाते अस्तगफिरुल्लाह, ये भी कोई शर्त है, ये भी कोई बात है कि मेरा गुलाम मेरा मुरीद होके चोरी करे। कहा कि नहीं, तुम्हें मुरीद नहीं करूँगा। कहा हुजूर दूसरी बात तो सुनिए। कहा दूसरी बात क्या है। कहा कि मैं कभी नमाज नहीं पढ़ूँगा। कहा कि अस्तगफिरुल्लाह, दीन से बगावत और मेरा मुरीद होने का ख्याल है इसके दिल में। कहा भागो, मुरीद नहीं करूँगा। कहा हुजूर बड़े बड़े चोरों को आपने समझाया है, बड़े बड़े डाकुओं को आपने सीधा किया है, हमको भी संभाल लीजिए, मुरीद कर लीजिए। कहा कि ठीक है, तो मेरी भी कुछ शर्त है, मानो। कहा कि हुजूर अगर आप मेरी 2 बात मान लेंगे तो मैं आपकी 1000 बात मानने के लिए तैयार हूँ। गौसे पाक फरमाते हैं कि 1000 मानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बात मान लो। देखिए गौसे पाक की नज़र कहाँ पहुँची है। गौसे पाक फरमाते हैं एक बात मान लो। चोर ने कहा हुजूर बात क्या है। तब तक मेरे गौस पाक फरमाते हैं कि बात यह है कि जब अजान का वक्त हो तो तुम अजान कह देना। कहा कि हुजूर इतनी सी बात मैं मानने के लिए तैयार हूँ। कहा कि ठीक है मानो, आओ मुरीद हो जाओ। मुरीद हो गए। अब वो शख्स घर गया, 3 दिन 4 दिन तक अपने घर में छुप छुप के जब अजान का वक्त होता अजान देता, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। बीवी देखी, कहने लगी ये पागल हो गया है, अजान पर अजान देता, नमाज नहीं पढ़ता। एक दिन बीवी बोली अरे अगर इतना शौक है अजान देने का तो मोहल्ले के मस्जिद में चले जाओ, वहाँ अजान दो और नमाज पढ़ के घर आओ, तब मैं जानूँ कि तुम सुधर गए हो। कहा कि नहीं, बड़े पीर से इतनी ही बात हुई है, गौस पाक से इतनी ही बात हुई है, मैं सिर्फ अजान ही दूंगा। बात सिर्फ इतनी हुई है कि मैं अजान दूंगा, नमाज नहीं पढ़ूंगा। कहा कि अच्छा। कई दिन गुजर गया, घर में खाने की चीज़ ख़त्म हो गई। अब ना रोटी है ना चावल है। बीवी बोली अब चोरी नहीं करेगा, कुछ नहीं है घर में पकाने के लिए। कहा कि वही तो मैं सोचता हूँ कि कब जाऊँ। इत्तफाक से रात का एक हिस्सा गुजरता है, वो घर से निकला, बगदाद शहर के सबसे रईस के घर में पहुंचा, सबसे अमीर घर में वो पहुंचा। और पहुंचने के बाद अंदर गया, देखा कि इधर सोने की गेठरी रखी हुई है, इधर चांदी रखा हुआ है, इधर जो है हीरे मोती जवाहरात चमक रहे हैं। इसने किधरों देखा नहीं, बस एक बोरा लिया, इधर सोना भरा, उधर चांदी भरा, उधर हीरा भरा, उधर मोती भरा। भरते भरते सुबह हो गया और इधर वादा भी किया है कि अजान का वक्त होगा मैं अजान दे दूंगा। अब सोना चांदी भरते भरते सुबह हो गया। घर के अंदर पता नहीं चल सका, उसने बोरी को सर पे रखा, दरवाजे से बाहर कदम किया, देखा कि सुबह हो गया। वो वादा याद आ गया कि मैंने तो गौसे पाक से वादा किया है कि मैं अजान दूंगा वक्त से, अजान पढ़ दूंगा वक्त से। उसने किधरों देखा नहीं, बोरी को सर से नीचे उतारा और वहीं पे अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करने लगा। आवाज घर वालों के कान तक पहुंचती है, घर वाले उठ जाते हैं और सोचते हैं ये अल्लाह का वली आ गए हैं मेरे घर में। इतना बड़ा अल्लाह का वली है, इतना बड़ा सच्चा पक्का इंसान है कि दीन की बात को लेकर के आज मेरे घर में आ गए हैं और दीन मेरे घर में लेके फैला रहे हैं और नमाज के लिए अजान दे रहे हैं। तमाम घर वाले उठ गए, इधर अजान मुकम्मल हो गई। घर के तमाम औरत मर्द जो है उसको चारों तरफ से घेर लिया। कहा कि वाह क्या बात है, अब तक तो मोहल्ले में अजान होती थी, अब तक तो मस्जिदों में अजान होती थी, आज मेरे घर के अंदर अजान हो रही है। अल्लाह वाले मेरे घर के अंदर आ गए हैं। उसने कहा बाबा हम सब वजू बना के आते हैं, नमाज फजर आप अदा कर दे, पढ़ा दीजिए, हम सब आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। इसने कहा कि मैं चोर हूँ चोर। उसने कहा कि हर शख्स यही कहता है, जो अच्छा आदमी होता है अपनी अच्छाइयत को छुपाता है, जो इंसान
रब की बारगाह में मकबूल होता है, वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, आप भी छुपाने की कोशिश करते हैं। हम वजू बना के आते हैं, नमाज आज आपके पीछे पढ़ेंगे। इतने में वो शख्स कभी तो नमाज पढ़ा नहीं था, गौस पाक से वादा किया था मैं नमाज नहीं सिर्फ अजान दूंगा, अजान। उसने कहा, उसने सोचा ये लोग वजू बनाने गए हैं, तब तक हम 2 रकात नमाज पढ़ लेते हैं, ये लोग वापस आएंगे, हम कह देंगे कि हम नमाज पढ़ लिए, तुम लोग अकेले अकेले पढ़ लो। इसलिए कि बचने का यही बहाना था। इधर लोगों ने नमाज, इधर लोगों ने वजू बना के इसके पीछे आया है, ये 2 रकात अभी सुन्नत अदा किया है। तब तक किसी ने कहा हुजूर तकबीर पढ़ दे, आप नमाज पढ़ाइए, हम तकबीर पढ़ते हैं। उसने कहा हुजूर मत कहो मुझे, मैं चोर हूँ, चोर, मैं कोई वली नहीं हूँ। किसी ने कहा तुम वली हो, कहा नहीं मैं वली नहीं, चोर हूँ। कहा हर आदमी अपने आप को छुपाता है, तुम भी छुपाते हो। इधर गौसे पाक अपने खानकाह में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं और मुरीदों से फरमा रहे हैं, ऐ मेरे मुरीदों, उसकी हम 2 मान करके नहीं फंसे, वो मेरी 1 मान करके फंस गया। उसकी हम 2 मान करके नहीं फंसे, वह हमारी 1 मान करके फंस गया। मुरीदों ने कहा हुजूर वो कौन फंस गया? गौसे पाक फरमाते हैं वही चोर जो 3 दिन पहले आया था और मुझसे वादा किया था कि मैं अजान दूंगा लेकिन नमाज नहीं पढ़ूंगा। उसने मेरी 1 शर्त माना और जाके फंस गया है। कहा कि देखे आप वो निकलता कैसे है। इधर लोग कह रहे हैं कि हुजूर तकबीर पढ़ें, तकबीर पढ़ें। लोगों ने जब मजबूर कर दिया तब कहा कि अच्छा तकबीर पढ़ो। अब तकबीर पढ़ा गया है, 2 रकात नमाज ये पढ़ाते हैं, इमामत की मुसल्ला संभालते हैं, जो ही सलाम फेर देते हैं लोग, कोई आके हाथ चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है, कोई पेशानी में बोसा ले रहे हैं और कहते हैं वाह क्या बात है, आज अल्लाह वालों का कदम मेरे घर में आ गया। वहीं से वो चोर गौसे पाक के खानकाह में हाथ को जोड़ा है और गौसे पाक के खानकाह के तरफ हाथ जोड़ के कहता है, ऐ मेरे गौस में मान गया आपको। जब मैं 1 दिन की 2 रकात फजर नमाज पढ़ी है तो मेरे कदम चूम रहे हैं, मेरे हाथ चूमा जा रहा है, पेशानी का बोसा लिया जा रहा है। ऐ मेरे गौस, अगर मैं 5 वक्त नमाज पढ़ना लगूं, पढ़ना शुरू कर दूं तो पूरा इलाका मेरा, पूरा शहर मेरा कदम चूमेगा, पूरा शहर मेरा हाथ पैर चूमने लगेगा। ऐ मेरे गौस, ये आपकी करामत है कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ा तो ये हाल हो गया, अगर 5 वक्त पढ़ूंगा तो पूरा शहर मेरी इज्जत करेंगे। इसलिए ऐ मेरे गौस, आज आपको मान गया कि यकीनन आप बड़े पीर दस्तगीर है और मैं आज से सच्चे दिल से 5 वक्त नमाज पढ़ने की वादा करता हूँ। ये मेरे गौसे पाक की करामत है। मेरे दोस्तों वक्त नहीं है, अब मैं अपनी तकरीर को इन्हीं चंद जुमलों के साथ ख़त्म कर रहा हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह।